Alright. Okay, class. Nice to meet you today. We will continue about our lesson about suggesting and offering. Suggesting and offering is just the same, almost same, hampir-hampir sama. Serupa tapi tidak sama. Suggest means to give a suggestion, that is to introduce or propose one's idea or idea plan. What is means by offering? Offering juga merupakan tawaran, tetapi tawaran itu bisa berupa makanan, bisa berupa uang, dan sebagainya. Berbeda dengan suggestion, itu saran-saran, udah langsung saran. Nah, bagaimana contoh saran-saran itu? Examples. Let's go, pakai let's ya, pakai why, pakai how about, dan seterusnya. Kita buat satu-satu ya. Let's go to the library. Ayo kita pergi ke perpustakaan. Let's go to the movies. Ayo kita pergi ke bioskop. Why don't you do your homework before going out? Kenapa kamu tidak mengerjakan PR-mu sebelum keluar? Next, we could eat at home today. Kita boleh makan di rumah hari ini. Next example, what about eating at a new place? Bagaimana kalau kita makan di tempat yang baru? How about going to Sam's place first? Bagaimana kalau kita pergi ke tempat Sam pertama? Next, I suggest that we will call it a day. Saya sarankan bahwa kita memanggilnya satu hari. Next, you need to change your sleeping habits. Kamu perlu mengubah kebiasaan tidurmu. Next, I think you should go and meet her. Saya pikir kamu seharusnya pergi dan menemui dia. Next, the last, I think we should do this way. Nah, semuanya ini boleh ditolak, boleh diterima. If there is someone or somebody giving response to or suggestion to you, in this case you can accept the suggestion or receive, menerima, bisa menolak, declining or refusing. For example, if someone say, let's go to the movie, apa responmu? Yes, let's go. Jika kamu mau. If you decline, jika menolak, what is your response? No, thank you. I do not feeling like going. Nah, ada juga beberapa contoh di bawahnya yang mengatakan saran. Why don't you go? Why don't you do your homework before going out? Mengapa nggak kamu kerjakan dulu PR-mu sebelum keluar? Ya, memang. It is good to do our homework first before going out. Itu sangat perlu mengerjakan PR kita duluan sebelum kita pergi. What is your response? Okay, I will. If you don't want or if you decline, what is your response? Sorry, I think I will go out first and then do my homework. Maaf ya, saya pikir saya harus pergi dulu baru nanti kemudian mengerjakan PR. The next example of suggestion is, how about going to some place first and then to the supermarket? Kata seseorang. Apa responmu? Jika kamu menerima sarannya, apa katamu? Yes, let's go. It is a good idea. Ya, silahkan pergi. Ayo kita pergi. Itu adalah ide yang bagus. But if you decline, if kamu nolak, what is your response? No, let's just go to the supermarket. Nah, jadi percakapan ini bisa terjadi jika ada dua orang atau lebih berbicara. Mereka saling memberikan respons satu sama lain. Nah, kalau bicara lebih dari satu orang, itu namanya conversation. Kalau satu orang namanya monolog. Nah, in this case, we want to make short conversation. Nanti akan saya suruh kamu untuk membuat short conversation sebagai tugasmu. Berikutnya kita lanjutkan dengan offers. Apa tadi offers itu? Offers itu adalah bisa istilahnya penawaran tentang uang, solusi,
pertemanan, dan sebagainya. Nah, contoh offer bagaimana? Can I help you? Bolehkah saya menolongmu? Ya, kalau seseorang mau menawarkan kita, maka kita boleh merespon dengan menerima. Maka apa respon kita if you accepting or if receiving the offers? Yes, please. I really appreciate it. Ya, silahkan. Saya sungguh menghargainya. Jika kamu menolak, it's okay. I can do it myself. Oke, saya bisa mengerjakannya dengan diri saya sendiri. Contoh kedua, the second example of offers is, shall I bring you something? Bolehkah saya memberikan kamu teh? Oh, enak sekali kalau diberikan teh ya. Apa responmu? Thank you. It is very kind of you. Terima kasih. Kamu sangat baik. Jika kamu menolak, if you decline, what is your response? No, thank you. Oke, the other example. Contoh yang lain. Would you like another helping of cake? Maukah kamu membantu untuk maukah kamu kalau saya tawarkan kue? Yes please, kalau kamu menerima. That would be very kind of you. Jadi itulah cara-cara untuk menerima. Menerima artinya responmu menerima tawaran dari seseorang. Jika kamu menolak tawarannya, apa responmu? Don't worry, I will do it myself. Jangan khawatir, saya akan mengerjakannya sendiri. Jadi you can choose one way to make your own response. Jadi kamu bisa memilih salah satu cara, apakah kamu menerima ataupun menolak. Okay, alright then. That's about my explanation, short explanation, and then I will send it all of the next video or homework to Google Classroom. Alright, as your task sebagai tugasmu, first, yang pertama, make the short conversation of the topic is about suggestion, di mana where your friends accepting your suggestion, di mana teman bicaramu menerima tawaranmu, ataupun bisa berbicaraannya mengenai dua orang, ya orang lain, tidak mesti kamu. The next is makes your short conversation about offers where your friend decline the offers, di mana teman bicaramu atau temanmu menolak tawaran itu. Jadi ada dua. There are two works of short conversation that you must do. Then send it to me by Google Classroom. Thank you very much. Nice to meet you. Goodbye.